आज मैंने परमेश्वर क्या भावी था पिता पुत्र पवित्र आत्मा ट्रिनिटी गॉड विशेषकर प्रोटेस्टेंट मिनिस्ट्री व प्रोटेस्टेंट सेवा कार्य प्रोटेस्टेंट फेथ लोक मानकर ट्रिनिटी गॉड होची डॉक्ट्रिन रो गोटे मुख्यांश अटे। ए ट्रिनिटी मध्य मैंने परस्पर तीन जन व्यक्तित्व को मैंने अनेक समय चिन्हबारे जानिबारे से आम जीवन रे किपरि आमको त्रयत्व परमेश्वर साहाय्य करते से साहाय्य करि आसिछंती ता भीतर मु आज पवित्र आत्मा संपर्क रे अल्प समय आपण मान सहित कथा हेबी जेतु दिन मानकर मध्य मु जेतबेले अलगा जगार प्रभुंकर वाक्य प्रचार पाई जब मोर से लास्ट सर्मन यहाँ ही थिला गोटे संडे तो मते बहुत भल लगिला पवित्र आत्मा को चालना पवित्र आत्मा को दया अनुग्रह द्वारा सेम विषय मु आपण मान मते जणे दवा चाहिए। तो जेनेसिस रे अतीत रे बा सृष्टि आरंभ रे पवित्र आत्मा को रोल कौन थिला पांचटी विषय मान देखिबा तापरे नूतन नियम रे पवित्र आत्मा को रोल दुईटी विषय को आम आज देखा अल्प समय मध्य तेणु आपण मैंने निज निज बाइबल खोली रखी मुझे तेणे बेसी दौड़ेबी जेनेसिस को मु गोटे चैप्टर रे आपन को रखी नूतन नियम को गला मैंने टिके रेफरेंस दी तीन टा देखा समस्ते दयाकोरी आदि पुस्तक तार प्रथम अध्याय खोलिक रखिए। आज आम देखिए द पावर टू प्रोड्यूस जेनेसिस 1:27 के जड़े मते पढ़िबारे साहाय्य करंतु। अनंतर परमेश्वर अपना प्रतिमूर्ति रे मनुष्य को सृष्टि कले परमेश्वर को प्रतिमूर्ति रे से ताहा को सृष्टि कले पुरुष और स्त्री करी से मान को सृष्टि कले। आमीन। द पावर टू प्रोड्यूस जे ही जे द होली स्पिरिट इज द प्रोड्यूसर ऑफ मैन एंड वुमेन। आज जेतळे भौणी मु भौणीकर ना जेतळे गीत आरंभ आज फास्ट गीतर आरंभ होईची प्रभु जीशु सृष्टि करता। आज आपण प्रोग्राम आरंभ करछंती गीत आ तापरे आपण शेष करछंती गीत रे जे जीवन रो खेल घर दिने शेष हे जो। आज जोड़ंतु प्रभु हमको कौन कहवा पाई चाहती ताको गीत प्रशंसा में जेतळे करू पवित्र आत्मा हमको किपरि लीड करंती आमे जानि नथाउ एपरी भाव से जोड़ी दियंती आमको सब विषय आमको से तांको प्रति आसक्त हेबा पाए अनेक परिस्थिति सृष्टि करंती अनेक विषय को से व्यवहार करंती अनेक लोगों को से व्यवहार करंती। आज आउ से मनुष्य को सृष्टि करिवारे से प्रथम के पदक्षेप नहीं से मनुष्य द पावर टू प्रोड्यूस without the help without the power of the spirit man and woman would have not been created। हमें देखिए पावर टू एक्ट आपण तार दुई पद देखिए पढ़िले भौणी। पृथ्वी निर्जन और शून्य थिला और गभीर जल उपरे अंधकार थिला पुनी परमेश्वर को आत्मा जल उपरे व्याप्त थिले। परमेश्वरंकर आत्मा जल उपरे व्याप्त थिला द स्पिरिट वाज मूव्ड ऑन द वाटर। सेतबेले ये पृथ्वीटा जेतबेले हम माने मने पकाइबा आद्य समय को सेतबेले किए थिले ताले दिस ट्रिनिटी वाज देयर एंड फुल ऑफ जल अंधकार थिला से भितरे आ पूरा से जल ऊपर केवल पवित्र आत्मा थिले से व्यक्तित्व आ से जल ऊपर मूवमेंट करथिले थिले अंधकार थिला ता भीतर से थिले ही वाज इट इज द कि जदि आपन को सृष्टि रो इतिहास को पचारे एबळी भाबे आपन माने सुंदर भाबे व्याख्या करिया पाए एहा को ई बारी भाबिबे के थिला प्रथमे परमेश्वर थिले ताकर आत्मा थिला पुत्र थिले द पावर टू एक्ट माने तांकर ही अधिकार अछि तांकर सब आड़े गमनागमन करिया को तांकर अधिकार थिला सब आड़े बुलाबुली कर जल ऊपर से भ्रमण करथिले। वर्ष 3 रे कोन लिखा भौणी
ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଦୀପ୍ତି ହଉ, ତହିଁରେ ଦୀପ୍ତି ହେଲା। ବାସ୍, ପାୱାର ଟୁ ଡିକ୍ଲେୟାର। ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁ ଆମେ ଜାଣୁନା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ଦୀପ୍ତି ହଉ କହିଲା କ୍ଷଣି ଦୀପ୍ତି ହେଇଗଲା। ହି ହାଜ ପାୱାର ଟୁ ଡିକ୍ଲେୟାର। ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବେ ହେଇଯିବ। କି ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର, କହିଦେଲେ ହେଇଗଲା, ଦୀପ୍ତି ହଉ ହେଇଗଲା। ଆମେ କଣ ଦେଖିଲୁ? ପାୱାର ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ, ପାୱାର ଟୁ ଆକ୍ଟ, ପାୱାର ଟୁ ଡିକ୍ଲେୟାର। ଆଉ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଦେଖିବା, ପାୱାର ଟୁ ଡିଜାଇନ୍। ଆପଣ ଭର୍ସ 4 ପଢନ୍ତୁ, 4 ବାକ୍ୟ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଦୀପ୍ତିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ତାହା ଉତ୍ତମ, ତହ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ଧକାରରୁ ଦୀପ୍ତିକି ଭିନ୍ନ କଲେ। ପାୱାର ଟୁ ଡିଜାଇନ୍, ଦେଖିଲେ ତାହା ଉତ୍ତମ। ପାୱାର ଟୁ ଡିଭାଇଡ, ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ତାହା ଉତ୍ତମ। ଆଉ ସିଏ କଣ କଲେ? ଅନ୍ଧକାରରୁ ଦୀପ୍ତିକୁ ସେ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ଆମେ ୟାରି ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଅଳ୍ପ 5-10 ମିନିଟ। ତ ଟୁଡେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଡିଜାଇନିଂ ସ୍ପିରିଟ, ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଆଜି ସେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦେଖିଲେ, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଆଲୋକଟା ରହିଛି, ସେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଲୋକକୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଆଲୋକଟା କେତେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ତାହାକୁ ସେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରୁ କାଢିଦେଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ଧକାରମୟ ବିଷୟ, ଅନ୍ଧକାରମୟ ସ୍ୱଭାବ, ଅନ୍ଧକାରମୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ବା ବିଭିନ୍ନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାଢନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଆଉ ସ୍ଥାନ ଦେବା ନାହିଁ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମର ଜାଣତରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମକୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆଜି, ଯେ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ସିଏ, ଜୀବନର ଶେଷ ସିଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ଆରୋଗ୍ୟଦାତା। ଆଉ ତାପରେ ଶେଷରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦାସୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ସେ ଗୀତ ଦ୍ଵାରା ସେ ଆମକୁ ପୁଣି ଜଣେଇଲେ ଯେ ଜୀବନର ଖେଳ ଘର ଦିନେ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ତୁ ପଳେଇ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣ ନିକଟକୁ, ସେଥିରେ ତୋ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଛି। ଗୀତ ରଚକ ଗାଆନ୍ତି, ରେ ମୋର ମନ ତୁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ଆଉ ତୋର କୌଣସିଥିରେ ଲାଭ ନାହିଁ। ତୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବୁ, ଘର କରିବୁ, କାର କିଣିବୁ, ବହୁତ ବିଷୟ କରିବୁ, ଏ ସବୁ କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ଦିନେ ଖେଳ ଘର ଶେଷ ହେଇଯିବ। ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ ଇଜ ଦ ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇନ୍ ଆवर ଲାଇଫ। ଆମ ଜୀବନରେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିନା ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। Because God saw the light is good and he separated the light from the darkness. ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହଉ, ଉତ୍ତମ ଜୀବନ କାଟୁ, ଏହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ହୋଇଅଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବା, ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଆଚରଣ କରିବା, ଆମେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବରେ। ଆଉ ଯେ ପౌল କହିଲେ, ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଆଉ ମୁଁ ତାହା ଜୟଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଅଛି। ଆଉ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଲଢିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନକୁ ଶେଷ ହବ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯଦି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତ ରହିବା ସମୟରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ ଲଢିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିନା ଶକ୍ତିରେ, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିନା ଆମେ ଏଇ ଜୀବନର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଲଢି ପାରିବା ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆମେ ଅନେକ ଭାବୁ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଆମେ ଅନେକ ଭାବୁ ମୋର ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆମେ ଅନେକ ଭାବୁ ମୋର ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଫେଲ୍ଡ ୱିଦାଉଟ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ ଦ ସ୍ପିରିଟ ଇନ୍ ୟୋର ଲାଇଫ। ଧାର୍ମିକ 7 ଥର ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଠିବ, ଏଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାକୁ ଉଠାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଚରଣ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତାକୁ ଆମମାନେ ବୁଝିବାରେ ଭୁଲ କରିଥାଉ।
देखो नूतन नियम रे मध्य कि सुंदर भाव रे कुहा गला गोटे उत्तम विषय आम मैंने पढ़ा ये दुईटी विषय मुझे आपको इनसीडेंट देखी प्रेरित तार 13:1-3 पढ़िले ସେତେବେଳେ ଆନ୍ତିଓଖିଆ ସ୍ଥିତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ଣ୍ଣବା ସିମିୟନ ଯାହାକୁ ନିଗର ବୋଲି କହନ୍ତି, କୁରଣୀୟ ଲୁକିୟ, ସାମନ୍ତ ରାଜା ହେରୋଦଙ୍କ ସହପାଳିତ ମନହେମ ଓ ସାଉଲ ଏହିପରି ଭାବବାଦୀ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଓ ଉପବାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହିଲେ, ଯେଉଁ କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ବର୍ଣ୍ଣବା ଓ ସାଉଲଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କର। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାଉତାରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। पवित्र आत्मा कहिले आमे जो कर्म पाई पाउल बर्नबा और सौल को नियुक्त करिछु बा आमने अलगा करिछु सेमानंकु तुमे से काम द करिबा पई छाड़ी दियो। रेस्ट ऑफ द वर्क आई विल टेक केयर। अनेक समय रे सेपरेटेड थिंग को आमने निज निज इच्छा रे काम कर दे। मो पुओ आज पळेबो, मो पुओ आज प्रभु को सेवा रे पळे जिवो। अरे कौन पाई भाबिबो? आपण तांकू केबे मध्य चिंता करछंती, सुनिछंती, देखिछंती, भाबिछंती ईश्वरंकर इच्छा से पुओर जीवन रे कौन? आज एटारे सुंदर भाव रे जो जेतेबेले पवित्र आत्मा तांको तांकर कार्य पाई पृथक करछंती, आह्वान करूछंती, से सेठारे से जयलाभ पाइबे। निज इच्छा रे आपण किछि करंतु नाही। आपण मागंतु पवित्र आत्मांकर सहायता आपणको जीवन रे सी आपणको वाक्य माध्यम रे अन्य पालक, पास्टर, एवेंजलिस्ट, भाई भौणी, बापा मांक माध्यम रे वाक्य पढ़िबा समय रे आउ सी आपणको गाइड करिवे। आपण चक्षु को नै जिवे से वाक्य प्रति, आपण पाद को नै जिवे सेही स्थल को जो स्थल रे से किछि कहबा पई चाहंती। आपणको पादरे आज पत्थर बाजू ना, अनेक लोकंकर पादरे पत्थर बाजी जे आपणकर आज बाजी ना, अर्थ पवित्र आत्मा आपणको प्रोटेक्ट करछंती। तांको दूत माननको आपणको चारिपटे रखी कि कहिसंती मोर संतान जाउछि तार तुमे दायित्व नबो। पवित्र आत्मा गाइड करछंती। जेतले यीशु बाप्तिस्म नबाको गले जॉन को निकट माथ्यू तार 3:17 रे बहुत सुंदर विषय गोटे लेखा हला। पढ़िले भणी माथ्यू तार 3:17। ଆଉ ଦେଖ, ଆକାଶରୁ ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ଏ ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। प्रभु जीशु पाखरे पवित्र आत्मा वर्तमान और से डिक्लेयर करुछंती जे आमर यहाँ पाखरे परम संतोष। आ पवित्र आत्मा अवतरण करुछंती तांको उपरे। नूतन नियम रे आम देखु जो पवित्र आत्मांकर एक्टिविटी एठारे पौल बर्नबा सौल बर्नबा को किपरि पवित्र आत्मा से मंडली को जणाउछंती, तांको छाड़, तांको प्रार्थना करिकि त आमे रखिछु। एटा जे सृष्टिकर्ता त्राणकर्ता जे कि ट्रिनिटी गॉड तांको भितरे परस्पर प्रति किपरि भाबरे आउ कनेक्शन अच्छे ठहरा मैंने देखुचे। He is well satisfied. That is why he has come to the world. आ जतले मेरी गर्भवती हेले से पवित्र आत्मा को बल रे। मेरी कौन से मनुष्य द्वारा गर्भस्थ हुई यीशु को जन्म दे नथिले। पवित्र आत्मा गोटे व्यक्तित्व आउ ताहांक बल रे ताहांक शक्ति द्वारा मरियम जन्म देले प्रभु यीशु को। यहाँ मैंने भल भाव जानो he is a producer of man। आउ से मनुष्य को से जन्म देले। अब मरियम जत जन्म देले आउ यीशु जेतबेले आउ से जगत को आसिले गोटे सुंदर विषय कौन ऊर्ध्वरु स्थापित होइतले। एप्रिल तार 5:5 हम माने पढ़िले गोटे उत्तम विषय पाइबा एठी पढ़िले एप्रिल तार 5:5 रे। सेहीपरि ख्रीष्ट ମଧ୍ୟ ମହାଯାଜକ ପଦର ଗୌରବ ନିଜେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଗୌରବ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଆମର ପୁତ୍ର, ଆଜି ଆମେ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛୁ। ओ प्रभु जीशु ख्रीष्ट ये जगत को आसी मु चीफ हेबी मु मते बड़ पोस्ट दरकार
मते ये दरकार सी न करी तांकर भितरे अंडरस्टैंडिंग थिला आउ प्रभु परमेश्वर निजे यह नियुक्त करी पवित्र आत्मा बल आउ सी डिक्लेयर करेले ये मोर लविंग सन ये मोर प्रिय पुत्र ये जगत को जीव आउ ये काम कर देखु पवित्र आत्मा शक्ति जदि न था जीशु जीवन रे जेतेबेले सी जन्म कले जन्म हेले आउ सी जेतेबेले गेत्सेमनी बगीचा रे पिला लोक माने आसी यहूदी माने आसी तांको धरि पकेले ता भितर तांकर गोटे शिष्य फटाक से गोटे सोड बा खंडाटी बाहर करी जनकर कान काटी पकेला सेतरे जीशु से कान काटी ताकू लगे दी तुम खंडा तुम पाखे रख से ताकू पुणी बुझौछंती कहउछंती सुंदर भाव रे आउ कोन तमे जानि न मो पिता को कहले वर्तमान मते दूत स्वर्ग रु पठे देबे आ सब विषय हे पारे मु सब जाने बट पवित्र आत्मा तांको गाइड करछंती तोर फ्यूचर असाइनमेंट एठी जयलाभ करिया नाय तोर फ्यूचर असाइनमेंट होची तू क्रूस रे हत हेबो तोर फ्यूचर असाइनमेंट होची तू क्रूस रे बलिदान हेले ए जगत को मु रक्षा करिबी आ यीशु मध्य ता जानि छंती आ पवित्र आत्मा का शक्ति बिना यह मनुष्य पाई संभव नुह जीशु क्यारेक्टर रु जीशु व्यक्तित्व रु आमे जानि पारुछु गोटे मानव पाए पवित्र आत्मा का शक्ति आवश्यक नचे पिलात जतले जीशु को पचारंती आ से विचार समय रे हे जीशु तुम विरुद्ध रे एते विषय आसुचे तुमे कोन किछि कहबो नाही से सेठारे निरुद्ध पवित्र आत्मा तांको चुप करे दी छंती यह हूँ पवित्र आत्मा का शक्ति जदि आपण विरुद्ध रे निंदा आसे जदि आपण विरुद्ध रे कठिन समस्या आसे आपण विरुद्ध रे लोक बचेसा करते आपण रही परिबेनी आपण मते दीपद उगाल देबी बोले किंतु पवित्र आत्मा यीशु को उत्तम भावे व्यवहार करी सांत्वना दे आ यीशु का सहवर्ती है आ से तांको बारे मानव हिसाब रे चुप करे की रखी छथि से समय जेहेतु तांकर समय उपस्थित है नै क्रूस रे जाई चढ़ी हत हेबा पाए प्रिय माने आज पवित्र आत्मा संबंध कह गले बहुत विषय अच्छी बाइबल रे माने जानिछु जानिबा मध्य किंतु मु हमर समय अनुसार मु कथा ही कहबा चाहिए आम जीवन रे पवित्र आत्मा कर साहाय्य बिना आम माने उत्तम युद्ध प्राणपणे चेष्टा करिले मध्य पारिबा नाही we need the power of the spirit in our life without the power of the spirit one cannot enter into the kingdom of God मुगुडे मोर गोटे गत दिन गोटे सुंदर अभिज्ञता टेस्टिमनी बोली भावंतु मु कहिबी जे गत सप्ताह रे हमर ऑफिस रे गोटे बड़ धरणर गोटे भूल कले किछि जण जो भूल पाए मनुष्य हिसाब रे ताकू जदि आम माने गणति करिवा ताकू बहुत गाली दरकार तो मु मध्य गोटे मनीष मु भाबिली आज ऑफिस जीवी आ सब करिया पड़िबो आ बहुत 3-4 जण आसीथिले सेठी मीटिंग हबो आज मीटिंग रे आ मते कहया पड़ियो से मानको टिके जोर रे न कहले जिंसटा ठीक हबनी एहा मु भाबी देली भाबी घरे रेडी हेली बसेली रेडी हेकी कार रे बसिकी ऑफिस जाउची मु भाबिली मु ए लोक को या कहबी से लोक को से कहबी से काई एमती कला से काई सेमती कला कहि कि एज करिबी कहला परे मु पुणी प्रभु को प्रार्थना कली प्रभु आ मु जाउची मु या कहि भाबी छी एमती से लोक को या कहबी ए लोक को से कहबी एटा करबी मते पवित्र आत्मा केमती गाइड करले आपण देखंत कहले चुप पाटी खोलिबु नाही प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पिलात सम्मुख रे जेतेबेले हाथ माने ये पड़ी लक लक पड़ी प्रभु केमती ठिया हेतले सी पिक्चर टा मो सम्मुख पाइले प्रभु केमती निरुत्तर चुप होई ठिया हेतले मते प्रभु जणैले तू पाटी खोलिबु नाही ताले मु भाबिली अरे बाप रे प्रभु तो कहले या करिया मीटिंग आरंभ होला सब होला मु किछि कहू न था बहुत शांत रे सब कहले मीटिंग सब सरीला लास्ट बेलू मो मनुष्य आउ रही पारलिनी मोर जेते राग गोटे पद हेले कहिदेबी बोली कि
ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ସବୁ ଯେତେ ଆରମ୍ଭରୁ ଯାହା ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସବୁ ଯାଇଥିଲା ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଆକ୍ସନ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ହେଇକି ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ବେଳେ ବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗାଇଡେନ୍ସ ଆମ ଜୀବନରେ ହି ଗାର୍ଡସ୍ us, he protect us, he leads us, he always have fellowship with us। এই ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବା ଆଉ ଆମେ ଯେ ଅଧା ଆଚରଣ କରି ଅଧା ନିଜ ଆଚରଣ କରିଦେଲେ ଆମେ ଲସ୍ ରେ ପଡିଯିବା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଅଫିସରେ ହେଲା ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କଲି, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ କ୍ଷତି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜଣେଇଥିଲେ ତୁ ପାଟି ଖୋଲିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ ପ୍ରଭୁ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇ ଦେଇଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ, ତେବେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ କୌଣସି ଅଶାନ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାର ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା, ଆମମାନେ ଦି ନାଁରେ ଗୋଡ ଦେଇଦଉ, ଅଧା ଆତ୍ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲୁ, ଅଧା ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇ ଦଉ, ଅଧା ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ କୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଦଉ, ତାପରେ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଯାଉ, ତାପରେ ଆମେ ଦୋଷ ଦେଇଦଉ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯୋଉଦିନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ସେଇଦିନ ସେ ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ଇଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର। ଯୀଶୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ଆସିଲା ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ ଇଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ବୋଲିକି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମୋର ସେ ବୋଲିକି ଆମେ ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲୁ, ସେ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଯୋଉଦିନ ଆମେ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କଲୁ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୋଉଦିନ ସ୍ୱୀକାର କଲୁ, ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ରାତ୍ମା ରୂପକ ଦାନ ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚିହ୍ନ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଖାଲି ଯେ ଜଣେ ପରଭାଷା କହିଦେଲେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛି, ନା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ଅନେକ, ଆଉ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କର ନିଜର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦାନ ଦେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହା କହିବି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦାନକୁ ଚିହ୍ନି ଆଗକୁ ଆପଣ ବଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ଯେ ପରଭାଷା କହିଦବା, ଖାଲି ଯେ ଜୋରରେ ପ୍ରେଜିଂ କରିଦବା ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛି ତାହା ବୋଲି କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ, ସେ ରାଗନ୍ତି ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ସେଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ବଡ ବଡ ସମସ୍ୟାକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ସମାଧାନ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ତାହା। ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ରୁହନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ହୋଇ ରହିବା। ଅନେକ ଲୋକ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଭଲ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଭଲ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ଆମ ଜୀବନରେ। ଅନେକ ଲୋକ ଭଲ ମିଟିଂ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ। ଅନେକ ଲୋକ ଭଲ ଫଣ୍ଡ ରେଜିଂ କରନ୍ତି, ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ନିଜ ନିଜର ଦାନ ଆପଣ ଆଜି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଏଇ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମହାନ ଦାନ, ଆତ୍ମା ରୂପକ ଦାନ ଜରିଆରେ ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ସବୁ ସେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ପିତା ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏମାନେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଏ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଆପଣ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ମାଇଣ୍ଡ କୁ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଟ୍ରିନିଟି ଗଡ କୁ ଉପାସନା କରୁଛୁ, ସେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କଣ ଆପଣ କେବେ ସେ ସବୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ, ଏଇ ତ୍ରିତ୍ବ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ନିରବ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ନଚେତ ଆମେ এই ଜଗତରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦିଅନ୍ତୁ, ପିତା ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ହିଁ ବୁଝେଇବି, ପିତା ପୁତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଦା ସର୍ବଦା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ।
ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣ ଯତ୍ନକାରୀ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ କଢାଇ ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ, ଆଉ ସମୟ ଯେହେତୁ ମୋର ପାଖେ ହେଲାଣି, ମୁଁ ବେଶୀ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ତ ଅନେକ ବିଷୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟିବା। ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଛି, ୟା ଆନନ୍ଦ ପାଇ ଆଗକୁ ବଢିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଭାତରେ ଆଉ ଏ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦିନରେ ଏପରି ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ବର୍ଷ ସାରା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।